रे जने कृष्णଙ୍କ प्रति प्रेम कौन हम तार प्रकट हम यह दुई प्रकार जहाँ आम वर्तमान चर्चा कले प्रेम भाव प्रकट हुए अर्थात भावटा केमती आसे ना वैधि भक्ति हो बा रागानुगा भक्ति हो या को भाव उत्थ कहा जाए प्रेम भगवान कृपारु प्रसाद उत्त भगवान को कृपारु जने कृष्ण कृपारु जने प्राप्त होता है तेणु यह कौन हुए एथिरे ज्ञान किछि मात्रा रे थाए आ कृष्णଙ୍କର शक्ति महात्म्य ज्ञान युक्त प्रेम ये कौन हुए भगवान कृष्णଙ୍କର माधुर्य केवल प्रेम जने से स्थिति को प्राप्त करि पारे एथिरे 8टी स्थिति रही प्रेम पाइया पाई श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तेणु आम माने याकू प्रथम विभाग रे प्राप्त हवा तेरे आसंतु आमे प्रथम विभाग को चर्चा करिवा जो थे सामान्य भक्तिर कथा वर्णना करा जायछि मु वर्तमान आपण मन को कहिबी आम माने कोन पढिया को जाउछे आपण माने ताको नोट करिया दरकार जदि आपण नोट न करूचंती ताले परे निजे क्लास सुनी की आपण नोट करिवे नचेत आपण मु प्रारंभ रू कहूची जदि आपण नोट न करिवे आपण भाबुथबे जे मु क्लास सुनी की कोर्स कंप्लीट करिवे ताले आपण भक्ति रसामृत सिंधु क्लास रे पास करि परिवे पेपर इट्स बहुत डिफिकल्ट भक्ति रसामृत सिंधु एग्जाम तेणु डिपेंड करछि जे आपनकर केमती क्वेश्चन पडुछि एग्जाम रे बहुत डिफिकल्ट के भक्ति रसामृत सिंधु कारण सब उत्तर गुड़िक समान भली आपनको लागिबो तेणु सामान्य भक्ति रे 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक रे मंगलाचरण करछंती रूप गोस्वामी आपण माने ताको नोट करिया दरकार 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक रे मंगलाचरण करा हैछि बा वस्तु निर्देश मंगलाचरण वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद ग्रंथ विभाग आउ थरे मु कहूची मु 3 थर कहिबी 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक रे मंगलाचरण वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद ग्रंथ विभाग रही प्रसन्न जगन्नाथ प्रभु हाथ हैंड रेस कर किस प्रश्न अछि प्रभु श्लोक तो बहे नहीं बहुत खाली कहे प्रभु आपन को वॉइस मो पाक को आसुनी आउ थरे कोन रिपीट करिवे ना कोन नहीं नहीं बुझी पारे कथा होगी बहिरे श्लोक तो देखि पाउनी खाली बहिरे तो अच्छा अच्छा मु आपन पाक श्लोक पठे देबी जने हमर रंजन पति प्रभु हिंदी रे श्लोक पोस्ट करचनी आपन को मु आपन को ओडिया रे श्लोक गुडी को पोस्ट कर मो पाखरे ओडिया रे श्लोक गुडी को अछि को पोस्ट कर बोध हुए मु जन को कहि प्रभुजी धन्यवाद पुनः बांग्ला रे पोस्ट करि पारिबे बांग्ला मो जानिनी हिंदी हिंदी जो पोस्ट अच्छी से बोधे बेंगली थी नचेत बेंगली रे भी अच्छी मो पाखरे मु देखिबी यदि मो पाखरे ठीक अछि पठे दे ठीक है धन्यवाद आपण लेखंतु नोट करंतु 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक रे मंगलाचरण वस्तु निर्देश नमस्कार आशीर्वाद एवं ग्रंथर विभाग रही तापरे 11 ରୁ 16 नंबर श्लोक रे उत्तम भक्तिर वर्णना अछि उत्तम भक्तिर वर्णना 11 ରୁ 16 नंबर श्लोक रे 17 ରୁ 46 नंबर श्लोक रे
उत्तम भक्तिर 6टी लक्षण कथा कह जाइछि। से 6टी लक्षण कौन आपण एटा लिखिवा दरकार। प्रभुपाद भावार्थरे भी ग्रंथरे भी लिखिछंती, किंतु आपण एटा लिखिवा दरकार। लिखिले एटा चिरदिन पई मनरे रहिजिव। अर्थात क्लेशाग्नि, प्रथम लेखन क्लेशाग्नि, शुभदा, क्लेशाग्नि, शुभदा, मुख्य लघुकृत, मुख्य लघुकृत, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, एवं श्री कृष्ण कर्षणी। आपण व्हाट्सएप ग्रुप रे चेक कले आपनकर श्लोक जाइथियो 2टा श्लोक ओडिया रे ना जाइनी। व्हाट्सएप ग्रुप रे कि माइक ऑन करके कहतो आछि श्लोक आछि ओडिया रे आसीनी प्रभु जी। नहीं प्रभु। अच्छा ठीक अछि, मु वर्तमान क्लास परे पोस्ट कर दउछि। आपण माने श्लोकटी सुनंतु। मु आज पोस्ट कर देबी और शुक्रवार दिन आमे समस्ते जेमती भगवत गीता क्लास रे आमे श्लोक अनुवाद पढुले आमे सेमती पढिबा बा मु आपनको कहि देबी श्लोक गुडी को। एवं भक्ति रसामृत सिंधु रे प्रभुपाद जो श्लोक गुडी को बहुत जरूरी ताको प्रभुपाद ग्रंथ रे लिखिछन, जोडा बहुत जरूरी। आपनकर बहुत हुए की मेमोरी वर्स माने आपनकर श्लोक टेस्ट होछि ना प्रति पेपर रे। तो की मेमोरी वर्स रे 2टा श्लोक अछि, तो सेटा को मु आपनको बाय हार्ट कर देबी। आपनको मुखस्थ करिया को पड़िबनी, क्लास रे ही समस्त मन रखि पारि। तेणु प्रथम श्लोक जहा आपण मन देखनु बही काढंतु समस्त पाखरे भक्ति रसामृत सिंधु बही अछि बा जो माने नेट रे पढुचंती ओडिया रे शुद्ध भक्तिर लक्षण। तेणु प्रथम श्लोकटी एई भली भाबरे मु आपनको गोटी गोटी शब्द कहूची, आपण माने मो सहित उच्चारण करंतु। जेतु प्रथम क्लास आज आपण माने कहंतु माने कहिवे के माइक जदि जणे ऑन करि परिवे ऑन करि परिवे। आपण कहंतु अखिल जणे के माइक ऑन करो। अखिल रसामृत रसामृत मूर्ति मूर्ति प्रसुमर 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 रुचि रुचि रुद्ध तारका अमित चारका आलिहि कलित श्यामा कलित सेना ललितो ललित राधा प्रियान राधा प्रिया विधु जयति विदु जयति
ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସମସ୍ତ ରସର କଣ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରସମର ରୁଚି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ଦିକ୍ ବିଦିକକୁ କଣ କରୁଛି ଆଲୋକିତ କରିଦଉଛି। ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଧି ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ଧ ତାରକା ପାଲିହି ଏବଂ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାରକା ଏବଂ ପାଳିକା ଏ ଦି ଜଣ ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ ଭକ୍ତିର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପରିଚୟ ମିଳିବ ବ୍ରଜ ଗୋପିକା ମାନଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭଳି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଜଣେ ଜଳର ମାନେ ଇଏ କୁ କଳ୍ପନା କରିପାରେନି, ଏଠି ସେମିତି ଭକ୍ତିର ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇଏ ସିନ୍ଧୁ ବାସ୍ତବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ତାରକା ଆଉ ପାଳିକା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଧିକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭକ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଳିତ ଶ୍ୟାମା ଲଳିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଳା ଆଉ ଲଳିତା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଡର ସବୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ କଲା ତାରକା ପାଳିକା ଶ୍ୟାମଳା ଲଳିତା ଏମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି। ରାଧା ପ୍ରେୟାନ ବିଧୁର ଜୟତ ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା। ଏବଂ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ନା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆଉ ବିଧୁର ଜୟତୀ ବିଧୁର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ବିଧୁର ଜୟତୀ ଆପଣ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁକ୍ତ ଯୋଉ ଭକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିଦବ। ବିଧୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଯିଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧ୍ଵଂସ କରନ୍ତି ଯିଏ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ବିଧୁର ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ବଡ ସାବଧାନ ସହିତ ମନେ ରଖିବାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଜୟତୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ଲୋକର ମିନିଂ ଟା ଆଉଥରେ ଯଦି ରିପିଟ କରିବେ। ହଁ ବିଧୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ସାଧକକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। ଜୟତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଜୟତୀ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରୂପେର ଅକ୍ଷର ଜନ ମୁକୁତାର ଧାର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକ୍ଷରକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଯିବ ଜୀବନ। ଇତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ
ନା ଯିଏ ଜୀବକୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା। ଅଖିଳ ରସାମୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ହି ପ୍ରସମର ରୁଚି ରୁଦ୍ଧ ତାରକା ପାଲିହି କଳିତ ଶ୍ୟାମଳ ଲଳିତ ରାଧା ପ୍ରେୟନ ବିଧୁର ଜୟ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଧୁର ଜୟତୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାହେଇଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ବିଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ହଁ, ବିଧୁ ମାନେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିଭୁବନରେ ବିଜୟର ଘୋଷଣା କରେ। ହଁ, ଏବଂ ବେସିକାଲି କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି, 4ଟି କାରଣ ଅଛି ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ 4ଟି କାରଣ ଯୋଗୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାନ୍ତି। ସେ 4ଟି କଣ? ବିଧୁ ଶବ୍ଦ ସୂଚିତ କରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବିଧୁ ନୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି, ବା ବିଦଧାତି ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ କଣ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି? ନା ସିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଲେଶାଗ୍ନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲାସରେ ପେନ୍ ପେପର ଧରିକି ବସିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଫାଷ୍ଟ 3ଟା କ୍ଲାସ, ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ। କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଯେ ଏପରିକି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନୋଟ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବିଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଆପଣ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ନୋଟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ତାର ତଳୁକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ବିଧୁ ନୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଡରେ ଲେଖିବେ ବିଦଧାତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ନୋଟ ନ କରି ପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ এই ଟେବୁଲଟି ପଠେଇଦେବି ମୁଁ ଯେମିତି ନୋଟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ନୋଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଟା କହିଦେଲି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନୋଟ କରିବାନି, କାରଣ ଜଣେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ତାର ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯାଏ। ଲେଖିଲା ବେଳେ ପଢିବା ଲେଖିବା ଦିଟା ଅଙ୍ଗ ହୁଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହେ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବି ପଠେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବିଧୁନତି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କୁହାଗଲା, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ କରିଥିଲେ କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆପଣ ଲେଖିବା ଦରକାର 1939। ଭଗବାନ କିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ନା 3:21।
तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय 21 नंबर श्लोक जो वर्णना करा जायछि किभଳି ब्रह्मा रुद्र आदि सेमानंको कौन करते तांकर मुकुट रे भगवान चरण कमल को स्पर्श करवा करंती। प्रभु जी केते नंबर श्लोक रे जो कहले 3:2:21 3:2:21 तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय 21 नंबर श्लोक एटा आपण नोट करिया दरकार। आपण मन रखिए भक्ति रसामृत सिंधुर ए विभाग हमको एठे चारोटी विभाग अछि किंतु प्रथम विभाग जदि हम ठीक से बुझी जिवा हमें सीधा गोलक वृंदावन प्रवेश करियो। आपणकर ए नोटबुक सारा जीवन आपण को कौन करियो साहाय्य करियो आध्यात्मिक जीवन रे बड़ा सावधान सहित एक श्रवण करो। तापरे आमे द्वितीय शब्द कौन कहते विदधाति अर्थात जे सृष्टि करंती तार पॉइंट रे लिखंतु जी समस्त प्रकार आनंद को प्रदान करंती ता मध्यरे प्रेम मध्य जी समस्त प्रकार आनंद व सुख को प्रदान करंती प्रेम पर्यंत एवं से द्वितीय पॉइंट हूँ कौन जी होचंती समस्तर सबुर मूल कारण स्वयं भगवान से आपण लिखिए मुझे आपण को लिखौची जे आपण लिखि सारला परे मु काली सकाळु जेतेबेले पठेबी टेबुलटा आपण देखि परिबे जे आपनकर कोठी भूल अछि आ केमिति वास्तव रे क्लास रे नोट करिया को हुए कारण निजे थोरे लिखिला परे तापरे हमरा एक्सपीरियंस हे जिवो जे हम जानि परिया जे केमिति आ जो माने टोटली लेखु नांती जे माने लेखुचनी से माने बहुत फॉर्चूनेट निश्चित भाव रे आपण नोट करिया दरकारी क्लास रे। एवं तृतीय पॉइंट रे जे समस्त प्रकार सुख प्रदान करती से तीनोटी प्रमाण दौरान प्रथमे श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 24 अध्याय 65 नंबर श्लोक नवम स्कंद 24 अध्याय 65 नंबर श्लोक जो वर्णना करा जायछि कि भगवान कृष्ण को देखिला परे नारी माने ब्रह्मा को गाली करचंती जे ब्रह्मांकर सृष्टि सृजनर कौनसी योग्यता नाही। काहेकि से माने भली कहउचंती ना जे जो जे भगवान को देखुची ताकू जोड़े आखि देइचंती आ इंद्रंक शरीर सारा आखि जागर देखिया पे किछि विषय ना तांकू 1000टा आखि देइची ब्रह्मा आमको 2टा आखि देइची आम शरीर रे 1000टा आखि रहया कथा कहीं हमें भगवान कृष्ण को देखुचे किंतु आम शरीर 2टा आखि आ ब्रह्मा को से देइची 1000टा आखि विधि को गाली करछ आ ता बात कहउचनी जे आखि भी देइची सेतरे पुनी कोन करची ना पलक दे देइची से कृष्ण को ठीक से देखि भी पारुनी पलक पड़ी जाउची। द्वितीय प्रमाण होची दशम स्कंद 29 अध्याय 40 नंबर श्लोक जो वर्णना करा जायछि पशु पक्षी वृक्ष लता समस्त नारी माने भगवान कृष्ण को देखिकी तांकर रोम टांकुरी जाउछि। 10, 29, 40
तापर तृतीय प्रमाण होची तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय 12 नंबर श्लोक जे भगवान कर स्वरूप होची समस्त प्रकार आभूषण आभूषण जे जेते अलंकार भगवान का शरीर रे लगा जाए से अलंकार भगवान का शरीर रे जे की शोभा पाए किंतु जगत रे कौन देखा जाए ना हमें अलंकार पिंधिले सुंदर देखा जाए अलंकार काढ़ी देले हमको खराब लगे किंतु अलंकार गुड़िक भगवान का शरीर जे की से शोभा पाए से कृतार्थ हो जाए एपरिकी तांकर जो लीला सब रही कृष्णकर ताकू शुणिकी वैकुंठरे वैकुंठाधिपति मध्य से कौन होती ना आश्चर्यचकित हो जाती तेबे जो तीनोटी उदाहरण दिहलाटा कौन पाई को कथा को प्रमाणित करिया पाई किए कहि परिवे कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव हाँ सी समस्त प्रकार सुख प्रेम प्रदान करती विदधाती माताजी कल्याण सखी माताजी ठीक कर हाँ बहुत सुंदर तापरे द्वितीय पॉइंट को आसंतु जे की इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ और सो ही इज द ओरिजिनल कॉज और सोर्स ऑफ एवरीथिंग जे समस्त कारणर मूल कारण सही पॉइंट रे लिखंतु प्रथम प्रमाण दउचंदी प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28 नंबर श्लोक 1:3:28 एतेजांस कलांपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान होचंदी कृष्ण होचंदी जेते अवतार अछंदी कृष्ण होचंदी स्वयं भगवान द्वितीय रे होची दशम स्कंद 90 अध्याय 48 नंबर श्लोक 10:90:48 दशम स्कंद 90 अध्याय 48 नंबर श्लोक कृष्ण शाश्वत भाव अवस्थान करती एवं तांकर महिमा तांक पराक्रम रे से समस्त को अतिक्रम कर जाती से सबु प्रकार अमंगल को नष्ट कर दियंती जेपरि से वृंदावन मथुरा एवं द्वारिका रे करती बस एतिकी नोट करंतु तापरे हमें चर्चा करियो तो आपण मानकु एटा दिए कष्ट लागुथो एभली नोट करिया पई कारण प्राय भक्तंकर सुनिवार अभ्यास थाए किंतु मु दीटा को समन्वय करके नेबी जहा फल रे आपण जोटा बहुत जरूरी म आपण कहबी एवं कारण जदि पूरा डिटेल्स रे पढ़ा जिवे आपण क्लास छाड़ देबे एवं कंप्लेन करिए जे आउ को टीचर को दियंतु संदीपनी प्रभु क्लास बड़ परी तेणु समन्वय करिया को नब कारण हम पाखरे सेतिकी श्रद्धा बा हमर सेतिकी ये भी नाही तेणु आसंतु आपण मन समस्त ग्रंथ काढंतु निज निजर प्रथमे देखंतु पैराग्राफ रे कोन लिखा हैछि पढ़ंतु जने कि माइक ऑन करी हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ंतु प्रथम पैराग्राफ शुद्ध भक्ति लक्षण श्रीमद् हाँ भागवतम तृतीय स्कंध 29 अध्याय दशम श्लोक रे श्रील कपिल देव 12-13 नंबर श्लोक रे श्रील कपिल देव माता को उपदेश प्रदान करने समय शुद्ध प्रेमपूर्ण सेवार निम्नलिखित लक्षण उल्लेख करिसंती तापरे नवकिशोर प्रभु पढ़ंतु नवकिशोर प्रभु हरे कृष्ण जो माने मोर शुद्ध भक्त अटंती
ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ ଲାଭର କାମନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାର୍ଶନିକ କଳ୍ପନା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ ଲାଭର କାମନା ନାହିଁ, ଯାହା କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମୋର ସେବାରେ ଏପରି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଯେ ସେଇ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ମତେ ଆଉ କିଛି ମାଗିବାରେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଏହିପରିକି ମୋର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ସେ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଠିକ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୁକ୍ତି ଠିକ ରହିଛି। ଠିକ 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 ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଥା ଆ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ମାତା ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ, 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁକ୍ତି ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସାରୂପ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା। ଏକା ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ସାଲୋକ୍ୟ। ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା ହଉଛି ମୁକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ହଉଛି ସାଲୋକ୍ୟ, ତାପରେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏକା ରୂପ ଲାଭ କରି ହଉଛି ସାରୂପ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସଖା ରୂପରେ ବାସ କରିବା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କେବଳ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଆଉ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର 6ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛି। କ୍ଲେଶାଗ୍ନି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିପାରିବେ? ନୋଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ। हरे कृष्ण। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହଁ क्लेशाग्नि, ହଁ सुबोधा, ହଁ मुख्य लघु कृत ହଁ सुदुर्लभा, ହଁ सांद्रनंदा, विशेषात्मा, विशेषात्मा, श्री कृष्ण दर्शन। श्रीकृष्ण आकर्षणी, आकर्षण, भगवान कृष्ण आकर्षण करेंगे। तेणु आज आम माने प्रथमे क्लेशाग्नि विषय चर्चा करिवा, जहाँ प्रभुपाद देइचंती भौतिक दुर्दशार उपशम। क्लेशाग्नि गोटे पॉइंट चर्चा करी वाणी को विराम दवा, कारण प्रत्येक दिन गोटे घंटा लेखे चर्चा करिवा, जहाँ फल रे आपण मन रखी पारि। कारण भक्ति रसायन सिंधु यदि अधिका पढ़ा जाए ताले सेटा को हृदय धारण करी। तेणु क्लेशाग्नि प्रथमे जानिवा कौन? क्लेशाग्नि होची जेमती भगवान भगवत गीता रे कहछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणु भगवान प्रतिश्रुति देइचंती जे समस्त प्रकार पाप कर्मर प्रतिक्रिया से रक्षा करिवे। तेणु वास्तव में आपण मन देखिए जे आमे जीवन में जो दुख पाउचे
ସେଟା କଣ ନା ନିଜକୃତ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ଦୁଃଖ ରୋଗ ମାନେ ଅପମାନ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତର ବା ଶରଣାଗତର ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କିଏ କହିବ ଯେ ଆମେ ତଥାପି ତ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମର ରୋଗ ଆସୁଛି ବା ଆମେ ଅପମାନ ପାଉଛେ ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ବି ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଣ କରିଥିବା ପାପର ଫଳ ଅଟେ, ଏଇ ଜୀବନର ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥା ପାପ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାପ କଲେ ବି ଫଳ ଭୋଗରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ଜଣେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାଡି ବୁଲ ବୁଲ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦଣ୍ଡଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମାନେ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି କଣ କରେ ଏଇ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିପକ୍व ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପରିପକ୍ව ବା ଅପ୍ରାରବ୍ଧ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଛେ ତାହା ହଉଛି ପରିପକ୍ව ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା କୁହନ୍ତି କୃତ ପାପ କର୍ମ ର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ପାପ ସମୂହ ଆମେ କରିଛେ, ପିମ୍ପୁଡି ମାରୁଛେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଇଛେ, ଯୋଉ ସବୁ ପାପ ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ଫଳୀଭୂତ ହେଇନି, ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗିରଫ ହେଇନି, ଅର୍ଥାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାପର ଫଳ ପରିପକ୍ව ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଯୋଉଟା କରୁଛେ ସେଟା ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପାପ କର୍ମ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅବସମ୍ଭାବୀ କ୍ଲେଶ ଏକ ଜଞ୍ଜିର ଭଳି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମର ଅନ୍ୟ ପାପ ରୂପକ କ୍ଲେଶ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଯଦି କେହି ଭୀଷଣ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କେହି। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଧମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତ କେହି କେହି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଛି, ବା କେହି ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ව ପ୍ରାରବ୍ଧର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ହରି ପ୍ରଭୁ ଅତୀତର ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଅତୀତର ବହୁ ପାପର ପରିଣାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରିଅଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କରୁଅଛୁ ତାର ପରିମାଣ ଜନିତ କ୍ଲେଶ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ଏସବୁ ପାପର ପରିଣାମ ଜନ୍ମିତ କ୍ଲେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 11/24-19 ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଏହା କଣ ନା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଯେତେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି କଣ କରେ ସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ, ସେମିତି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଣ କରେ ନା ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢିଯାଏ, ଶରୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଭ ବାସନା ଆସେ, ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଏଟା ହଉଛି କଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଛି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ
अर्चन बंदन पाद सेवन सख्य आत्मनिवेदन याकू भगवान लीला कहानी जी थरे श्रवण करे बा जी थरे भगवान को प्रणाम करे जी थरे भगवान को स्मरण करे भाई 9 प्रकार सेवार जेकोसी गोटे करे सी चांडाल कुल अर्थात चांडाल क्या कह जो मैंने कुकुर मांस भक्षण कर से तत्क्षणात यज्ञानुष्ठान करने योग्य विभजित हो जाए तेणु कृष्ण भावनामृत आंदोलन रे व्यक्ति कौन करे निस्संदेह भाव में समस्त भौतिक पाप संक्रमण मुक्त हो जाए एवं जड़े भक्त पाप कर्म न करिया को सर्वदा सचेत थाए जे हाँ ता द्वारा कौन पाप कर्म न हो तेरे आम मैंने गोटे प्रश्न बर्तमान पचारिया समस्त मैंने समस्ते भक्ति करुचे एवं समस्तंकर किछि ना किछि गुण निश्चित भाव में परिवर्तन हेतु भक्ति जीवन को आसला परे जो मानकर किछि खराब गुण परिवर्तन है जे हैंड रेस कले ओ मानकर व्यक्तित्व रे परिवर्तन है भक्ति जीवन को आसला परे हमर जा कोंती उन्नति है स्पिरिचुअल लाइफ प्राय समस्त हैंड रेस करछन तेणु एठी रूप गोस्वामी कहउछंती जे निसंदेह भाव में व्यक्तिर कौन हुए भयंकर दोष सब कौन हुए कटि जाए एवं श्रीमद् भागवत उल्लेख करा जायछि जे सेवा माध्यम रे चांडाल परिवार जन्म ग्रहण करथिबा व्यक्ति मध्य वैदिक कर्मकांडर उत्सव मानक संपादन करिया को योग्य होता है तेणु वास्तव में वैदिक कर्मकांड रे जने ब्राह्मण नहले यही कार्य करि परिबनी किंतु हम देखिबा प्रभुपादंकर सोसाइटी रे विदेश लोक माने भी यज्ञ करते पूजा करते कहीं से माने सर्वोच्चम ब्राह्मण स्थिति को जाइछन रंजन प्रभु आपनकर कोन प्रश्न अछि हाँ प्रभु एक्चुअली ये जो 11 14 19 जो अपन कोट कले हमर जोटा कृष्ण उद्धव को कहउचंती प्रभु मो से श्लोकटा एक्चुअली देखुतली हमर भागवतम रु से जिंती अछि यथाग्नि सुमुध हमर 20 नंबर श्लोक जोटा कि अपन भक्ति रसामृत सिंधुर जे यथाग्नि सुमिधार्ची करोति इधांसी भस्मसात तथा मत विषय भक्ति उद्धव एकांशी कृष्ण सर प्रभु डिटो ए प्रकार गुटे श्लोक मु कटि गले प्रभु रंजन पति प्रभु टोटल ही कटि गले ठीक अछि परे से प्रश्न करिवे तो हम माने चर्चा करथले जे हम देखू जे हमरा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रे रंजन पति प्रभु आपण लास्ट को पचारिवे आपनकर हाँ वॉइस प्रभु कटि यस तो हम देखुचे जे विदेशी लोक माने यज्ञ करती बा अन्य जातिर लोक माने भी ठाकुर सेवा करती तो साधारणतः कर्मकांड लोक माने बा लोक माने एतरे अशांति प्रकाश करत किंतु से जानि नाहंती जे वास्तव रे इस्कन रे रहतवा जो भक्त माने सेमानकर केते जगने महान गुण थाए प्रथम तो होची जे से माने संपूर्ण भाव में पाप कार्य मुक्त हो जाए माछ मांस खाइबा प्याज रसुण खाइबा चा बीड़ी पान खाइबा एथुर समस्ते मुक्त था बाहर मंदिर रे ब्राह्मण माने नाना प्रकार जहाँ कहती आम कार निंदा करूने किंतु आप देखिए केते प्रकार खराब कार्य से लिप्त था फिल्म गीत गाइबा भगवान को सेवा ठीक से न करवा किंतु जो माने इस्कन को आसता से माने गरीब रो गरीब लोक हेले भी से माने कौन करती तांको घरे भगवान को सुंदर भाव रे सेवा से माने करती तेणु एठी को प्रभुपाद वर्णना करचंती जे ए कଳି युगरे ब्राह्मण हमार सबुठु माने सहज माध्यम कौन ना हरे कृष्ण महामंत्र जप करिवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे यही मंत्र द्वारा व्यक्तिर कौन हुए अति सहजरे समस्त सद्गुण व्यक्ति लाभ करिपारे तेणु तार संपूर्ण पाप कार्य कौन हुए ना ध्वंस हो जाए
गोटे अनुभूतिर कथा आपण मानकु कहबी ए क्लेशाग्नित आज एवं शुक्रवार पूरा क्लास में चर्चा है ଆମର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗଦେଇଗିରିର ଥିଲେ ଯୋଉଠି ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାତୃଳୟ ଥିଲା ମାମୁଁ ଘର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ରାଧା ଗୋପାଳଜୀ ତେବେ ଏଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଡି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତେଣୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏକ ବାନ୍ଧି ଆଣିକି ରସିରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକଟି ବଦମାସି କରୁଛି ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଜୀବନରେ ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି ଏତେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି ସେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି ସେ କହନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଦ ବି ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ସିନା ଏଇ ଜୀବନର ପାପ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ନା ସେଇଥିଲାଗି ମୋର ଏଇ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେଟା କଣ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ଯେହେତୁ କହିପାରିଲିନି ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷଣିକ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ମୋର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଇଏ କଣ କରେ ସମସ୍ତ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପାପ କର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର 4 ପ୍ରକାର ପରିଣତି ରହିଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର 4 ପ୍ରକାର ପରିଣତି ରହିଛି ତାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ ଫଳ ପ୍ରସୂ ହୋଇନଥିବା ପରିଣାମ ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ବୀଜ ରୂପରେ ରହିଥିବା ପରିଣାମ ବୀଜ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ପରିଣାମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ କୂଟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଏହି 4 ପ୍ରକାର ପାପର ପରିଣାମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପରାଭୂତ ହେଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ କିଏ କହିପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଈଶୋପନିଷଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବହୁତ ଥର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଟା କଣ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଅନଆଲର୍ଟ ସର୍ଭିसेस ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରହିବନି ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ଧନ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରେ ଆପଣ ସେବା କରିବି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ମିଳୁନି ମୁଁ ପୁରା ହାହାକାର କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଏଭଳି କଣ କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ 4 ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ପାପର ପରିଣାମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କଣ ହୁଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପାପର ପରିଣାମକୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ସେଟାକୁ କୂଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଲେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ଗୁଡାକ ପଢି ନେବେ 5 ନମ୍ବର ପେଜ ର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ର ଭଗବାନ ସେଟା କ୍ଷମା କରିଦେବ ତେଣୁ ତାକୁ ପଢେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୀଜ କୂଟ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଏଇ ପାପକୁ ସହ ଭଗବାନ ସେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି ରୋଗ ନ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଯାଉଛୁ ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ହବା ଦରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଜାମିଳର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ
आ ए प्रसंग मु एठू जस्ट केवल कहिकी वाणी को विराम देवी। यार मुख्य विषय कौन थिला कि कहि पारि वर्तमान में कौन चर्चा करछे? प्रेषाग्नि। प्रेषाग्नि अर्थात कौन शुद्ध आध्यात्मिक सेवा द्वारा समस्त प्रकार भौतिक कष्टरू व्यक्ति मुक्त हो जाए, पाप कर्मर प्रतिक्रिया रू मुक्त हो जाए। तेणु आपण माने देखिए जे अजामिल भली व्यक्तित्व जेतेबेले श्रीमद् भागवतम आपण स्वाध्याय करिवे अजामिल चरित्र मुझे प्रथम पढ़िले मुझे जड़े कल्पना करि पाले, कारण ये भारत वर्ष रे अनेक ब्राह्मण अच्छी ब्राह्मण मानकर ये रही ता भितर सबुठु श्रेष्ठ ब्राह्मण होती कौनज ब्राह्मण। एठे प्रथम श्लोक रे वर्णना करा जायछि जे कान्यकुब्जे द्विज काश्चित दासीपतिर अजामिल। मुझे श्लोकटी को पढ़िली मु विश्वास करि पालिनी जे केमती सुखदेव गोस्वामी ये कथाटा कहउछन। माने ये केते बड़ा पतन, जेमती जनकर पिता जने आदर्श शिक्षक थिवे, तांकर ना थिवो, तांकर पुत्र जदि मद्यपान करथुवो कि वेश्यागमन करथुवो, जेमती माने पतन ये पूरा सेही भलिया कथा। कौनज ब्राह्मण, कारण श्री राधा गोविंद महाराज कहते 3 कौनजिया 13 चूला। माने ब्राह्मण माने गोटे चुली रे सब रोषेई करते, थरे गोटे चुली रे रोषेई कला परे कौन हुए सेतरे आ रोषेई करा जाए। एते शुद्धता थिला पूर्वरु एवं एते पवित्र एते शुद्धता थाई कि भी से कौन होला ना दासीपति हे गला, गोटे बेश्या को आनी घरे रखे। तो आपण मन देखिबे अजामिलकर केते सद्गुण, से सत्यनिष्ठ थिले, धर्मपरायण थिले, मंत्रर रहस्य को जानिथिले, गुरुजन मान को सम्मान प्रदर्शन करथुले, पिता मातांकर सेवा करथुले, निजर इंद्रिय मान को नियंत्रण करथुले, सर्वदा सत्य कहूथुले, देव ब्राह्मण गुरु वृक्ष नदी पर्वत समस्त पूजा करथुले। केते सद्गुण जमदूत मान तांकर गुणैछ। आपण भाबंतु एथुर केतेटा गुण हम पाखरे अछि। आउ आमे प्रतिदिन ये जो माने पूरा आटम बम को पाखरे रखिछि मोबाइल, जोतरे प्रति मुहूर्त अजामिल सिना गोटे दिन खराब दृश्य देखिले आमे प्रतिदिन प्रति घंटारे से खराब दृश्य को देखुछे। आउ आमे आशा करछे कोठी की जिया पाई, वैकुंठ धाम वैकुंठ को जिया पाई, गोलोक को जिया पाई आमे जाई परिबा? ए पळी करले जाई परिबा केमिति? केवल भगवान को कृपा रे हरिनाम कृपाटा तो करिके सेमती मिलिबनी ना, कृपाटा तो किछि गोटे आश्रय करिवो ना। गुरु आश्रय भक्ति टाकू करिके लता कुहा जाए, लता कोठी के आश्रय करे? वृक्ष को आश्रय करे। आज्ञा तेणु आमे भी वर्तमान कौन करिवा, आशा व्यक्त करिवा आगामी क्लास रे ए प्रश्नर समाधान मिली। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रंजन पति प्रभु कौन प्रश्न थिला आपनकर? आपण कोंतु तापर प्रभु ये बाकी। जो भक्ति रसामृत सिंधुर 20 नंबर श्लोक जोटा कि माने भगवतम 11, 14, 19 रे कहचंती ये जो भक्ति जे ये जो जेमती भक्ति को से कहचंती जे पापा गुडा गोटे इंधन आ भक्ति होची निया, इंधन को से जलाई दोची गीता डिटो से परी मो श्लोकटा पाइले हमर गीता रे हमर 37 नंबर श्लोक रे सेठी कृष्ण कहउछ जतई कांति ते भस्मात् सात कुरुते अर्जुन आशा कहउछ ज्ञान अग्नि केमती पाप को भस्मीभूत कर दिए। तो सेठी जोटा ज्ञान अग्नि कथा कहिसंती माने 4th अध्याय 37 नंबर श्लोक रे डिटो से एठी कृष्ण कहउछंती भक्ति विषय रे। तेणु माने जस्ट मु कंपेयर करूची सेठी ज्ञान अग्नि पई जहा एप्लीकेबल एठी भक्ति पई भी ताहा ही एप्लीकेबल। तो दीटा प्रभु समान जिंस अछि ना दीटा को प्रभु कंपेयर माने कहबा कथा हम दीटा को समान किंतु टेक्निकली डिफरेंस रहिछ। टेक्निकल डिफरेंस रहिछ। जेमती माने कोन ज्ञानी माने कोन करंती ना सेमानकर हृदयटा बहुत निर्मल थाए, सेतमे से ज्ञान आहरण करिया पई से माने कोन थाए योग्य थान। किंतु भक्ति कोन ना ज्ञानर आहुरी फाइन स्टेज, जोठी व्यक्ति ज्ञानी लोकंकर कोन ना अहंकार थाए, सेमानक मनरे सूक्ष्म अहंकार थाए जे सेमाने अधिका जानि चंती। जदि भगवान ज्ञानी मान को बहुत भल पात, कारण सेमानकर कोन इतर विषय को सेमानकर चिंता न थाए। किंतु भक्ति रे कोन ना एथिरे स्वयं मन निजर सत्ता को कोन करा जाए व्यक्ति ये करके भगवान पाखरे आत्मसमर्पण। जस्ट सम टेक्निकल टर्म माने ईयर ऑफ डिफरेंस रहिछ।
ठीक अच्छी ये विषय रे विशद भाव में चर्चा हवा आगामी क्लास रे। तो आगामी क्लास रे किछि आपन नोट करिवार नै, केवल भगवान कर विशुद्ध लीला सुनिवार अछि। तेणु बेले बेले गोटे गोटे क्लास रे आपन को नोट करिया पड़ियो, सेति पे प्रस्तुत थिबे। आ भक्ति रसम सुंदर भगवान कर बहुत उन्नत उन्नत लीला सब सुनिवार अछि। किभଳି सखा मानक सहित भगवान झगड़ा करिवे, किभଳି प्रियजन मानक सहित भावर आदान प्रदान करिवे। तो ये बहुत आनंद आपन को एई सत्रर क्लास रे अपेक्षा करछि। प्रभु जगत गुरु गोटे श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि बोल।